اصل میں وہ ہمارے گھر پہ ہی قبضہ کرنا چاہتے کیونکہ وہ جانتے کہ یہاں پہ تو مطلب کہ میرے والد صاحب ہیں. تو میری بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں حکومت وقت سے؟ روئے نا. بھائی جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا وہی سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. کیمرے میں بتائیں، کیمرے میں. ہائے ہائے. اللہ 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 آپ کو صبر عطا فرمائے. ایسی بہنوں پہ سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. میں نے جب یہ وقوع ہوا ہے اس دن پولیس کو جب بلایا وہ تو جو آ کے بول کے سو چلے گئے. اگلے دن میں چوکی گئی ہوں. اچھا میں نے جا کے تھانہ فیکٹری وہاں پہ جا کے میں درخواست دے کے آئی ہوں. اچھا. اور آج پیر کی دن بھی گزر چکا ہے. ابھی میں چوکی گئی ہوں وہاں سے مجھے پتا چلا آپ کی درخواست ابھی تک ہمارے پاس پہنچی ہی نہیں ہے. اور والد صاحب بھی میرے موسٹلی کام کے لیے جو ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں اور ہم بہنیں ہوتی ہیں اور میری والدہ گھر میں ہوتی ہیں. والد میرے بیمار رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، نہ کوئی مطلب کہ میرے والد صاحب نہ کسی کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں والا گھر ہے، نہ کسی کو آنے کی اجازت ہے یہاں پہ. تو بس ان کو یہی چیز کا ان لوگوں نے فائدہ لیا کہ چلو اکیلے ہیں اور نہیں تو ہمارے ہاتھ سے جو ہے نا ہم مطلب اس گھر پہ قبضہ آپ کا کر لیں. میزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین یہ ایک جگہ ہے جہاں پر نا فائرنگ کی گئی ہے. یہ دیکھیں غریب فیملی کے گھر میں، اور یہ دیکھتے ہیں اور ان کا گھر بھی میں اندر سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ناظرین یہ ان کا گھر ہے، سمپل سا بالکل گھر ہے، بالکل یہ غریب فیملی ہے. آتے جائیں. یہ دیکھیں ناظرین یہ ان کا گھر ہے. یہ دیواریں دیکھیں پلستر تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی غریب فیملی ہے. ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور 5 یہ بہنیں ہیں. یہ ان کا واش روم ہے. یہ دیکھیں واش روم کا دروازہ تک نہیں ہے. یہ دیکھیں ایسے ڈرم پڑا ہوا ہے. 5 بہنوں کا یہ گھر ہے. اکلوتی ماں باپ کی 5 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، بیٹیاں. ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور ان پر جو ہے فائرنگ کی گئی ہے اور ان کے اس مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ میں دکھاتا ہوں ناظرین. یہ دیکھیں یہ کتنے غریب لوگ ہیں. دیکھیں یہ کیسے فائرنگ کر سکتے ہیں اور اوپر سے الزام بھی ان پر لگایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے فائرنگ کی ہے. ناظرین یہ دیکھیں ناظرین یہ وہ فیملی ہے، متاثرہ فیملی ہے جن پر جو ہے فائرنگ بھی کی گئی ہے اور الٹا الزام بھی انہی پر لگائے گئے. کھڑی ہو جائے میری بہن، کھڑی ہو جائے. آ جائے میری بہن، آپ بھی ادھر آ جائیں، آتی جائیں. اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیں یہ کب وقوع پیش آیا ہے؟ یہ وقوع آیا ہے 18 تاریخ کو رات 12:00 پہ تقریباً 12:15 بجے. 18 اکتوبر جی جی یا نومبر؟ سوری نومبر، یہ جو بھی منتھ چل رہا ہے اس میں. یعنی کہ 18 نومبر کو یہ وقوع پیش آیا ہے. جی جی. کن لوگوں نے فائرنگ کی ہے آپ کے یہ دروازے جن کو ہم نے اوپر گھر گروی پہ دیا ہوا ہے، محمد عیش ولد محمد نواز کے. جی ہاں. اچھا انہوں نے فائرنگ کی ہے. جی جی. کس وجہ سے فائرنگ کی ہے؟ وہ اصل ہمیں چونکہ پہلے ہم لوگ یہاں پہ وہ ہمیں اصل میں نا ڈرانا دھمکانا چاہ رہے ہیں، ہمارے گھر پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم یہ گھر میرے والد یہاں پہ نہیں، وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور ہم 5 بہنیں، بھائی نہیں ہیں. بھائی نہیں ہے. ناظرین سن سکتے ہیں ان کا کوئی بھائی نہیں ہے. اکلوتی 5 بہنیں ہیں، ایک ہی ماں باپ کی یہ اولاد ہیں. نہایت ہی شریف فیملی ہے، شریف یہ گھرانہ ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے ان کے واش روم کا دروازہ تک نہیں ہے. اتنے شریف اور اتنے غریب، اتنے بے بس لوگ ہیں یہ. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہو کہ میری بہن نے مجھے نا کال کی، میں ہاسٹل میں تھی، اس کی کال آئی ہے کہ آپ ہی ایش نا ایسے فائرنگ کر اور گالیاں دے رہے. تو مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں، میں نے فوری طور پہ نا جو ہے نا 12:22 پہ 15 پہ کال کر دی ہے. اور جب میں نے کال کی ہے نا 15 پہ، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایش نام جو ہے نا محمد ایش، اپنا ایڈریس میں نے ان کو بتایا ہے کہ گلشن کلون چونکہ امر صدر میں ایش بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. یہ آنکھیں دیکھیں بہن کی نم ہو گئی ہیں. جی کہ وہ نا فائرنگ کر رہا ہے میری گھر میں، میری ہمشیرہ اور میری والدہ اور ایک چھوٹی بچی گھر میں اکیلی ہے، بیچ میں کوئی وہاں پہ کوئی اور مرد بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے نا پولیس کو وہاں پہ بھیجیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نہ پریشان ہو، پولیس وہاں پہ جا رہی ہے. تقریباً میں نے پھر کچھ دیر بعد میں وہاں سے نکلی ہوں، میری والدہ اور میری سسٹر مجھے منع کری کہ آپ یہاں پہ نہ آؤ. اور میں نے ان سے پوچھا جی ہاں بالکل بالکل کہ وہ ریوالور لے کے، ظاہر سی بات ہے وہ پسٹل اس کے پاس ہے، وہ فائرنگ کر رہا تھا. کہتے کہ آپ باہر سے آؤ گے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ نہ گھر آؤ. تو میں نے وہاں سے اپنی دوست کو لیا اور ہم دونوں یہاں پہ جو ہے نا آگے. میں نے رستے میں آتے اس کو کال کی، میں نے کہا پولیس گھر پہنچی ہے؟ کہتی اب ہی نہیں پہنچی ابھی. میں نے تقریباً یہ 12:45 پہ میں نے گھر کال کی ہوگی. میں نے اس کے بعد دوبارہ میں نے 12:47 پہ دوبارہ پولیس 15 پہ کال کی ہے. میں نے کہا ابھی تک آپ کی پولیس پہنچی نہیں ہے، میں نے اتنی بجے پہلے کال کی ہے. تو جو ہے نا تب اس دوران جو کچھ دیر ہوئی ہے تو مجھے دوبارہ DIG آفس سے بھی کال آ گئی، پولیس کا رسپانس بتائیں. اور اسی دوران میری بہن کی بھی کال آ گئی مجھے رستے میں کہ ابھی پولیس اب پہنچی ہے. تو
जैसे डीआईजी की कॉल आई है कि पुलिस का रिस्पांस बताएं, तो आपने क्या रिस्पांस दिया? मैंने उनको यही बताया कि मैंने कि रिस्पॉन्स किया कि 2 बार कॉल करने पर तब आपकी पुलिस वहाँ पे पहुंची है। इवन कि चौकी से 8 से या 10 मिनट बहुत मुश्किल मेरे घर तक का रास्ता है जहाँ से पुलिस ने आना था। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये किस वजह से जो है आपके जो ऊपर गिरवी जिनको मकान दिया हुआ है, इन्होंने किस वजह से ये फायरिंग की है? क्या ये कहना चाहते हैं? क्या असली डिटेल है? हमारे व्यूवर को, हमारे नाजरीन को खुल के आप तफसील से बताएं। असल में वो हमारे घर पे ही कब्जा करना चाहे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे तो मतलब कि मेरे वालिद साहब हैं, और वालिद साहब भी मेरे मोस्टली काम के लिए जो होते हैं वो बाहर होते हैं, और हम बहनें ही होती हैं और मेरी वालदा घर में होती हैं, वालिद मेरे बीमार रहते हैं। तो उनको पता है कि यहाँ पे इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, ना कोई मतलब कि मेरे वाले साहब ना किसी की तरफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपको पता है कि बेटियों वाला घर है, ना किसी को आने की इजाज़त है यहाँ पे। तो बस उनको यही चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा लिया कि चलो अकेले हैं, और नहीं तो हमारे हाथ से जो है ना हम मतलब इस घर पे कब्जा कर लें। इसीलिए वो डीलर के साथ मिले, रजिस्ट्री हमारी डीलर के पास है, और डीलर और ये दोनों आपस में जो है ना एक ग्रोह इन्होंने बनाया हुआ है, बेसिकली हमारे घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है इनका। आप मेरी बहन क्यों रो रही हैं? क्या नाम है आपका? रिमशा। रिमशा बहन, आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त से? आप क्या अपील करना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं मेरी बहन? खुल के बताएं, हमारे बड़े अच्छे नाजरीन हैं, और हो सकता है आपके खुल के बोलने से आपको इंसाफ मिल जाए। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर नाजरीन बहुत मुश्किल है इंसाफ लेना, और क्योंकि यहाँ की पुलिस को भी आप जानते हैं, सभी को मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो पुलिस वाले इस तरह के हैं, देखो पुलिस वालों को चाहिए कि इन मज़लूम फैमिली के साथ हेल्प करनी चाहिए थी, इनके साथ शाना बशाना इंसाफ का तकाजा पूरा करना चाहिए था, लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया है, उल्टा इन्हीं के ऊपर ही तोहमतें लगाई हैं। और घर, आप बता रही थी कि वो घर, जब मुझे इसने कॉल की, मैं रास्ते में थी, आ रही थी, तो मैं जब घर पहुंची मुझे पता चला कि पुलिस वाला जो दिलशाद साहब हैं वो बाहर खड़े हुए थे एएसआई, और जो दूसरा उनके साथ हवलदार था वो यहाँ पे आके मेरे घर की प्रॉपर तलाशी लेके गया है। तलाशी लेके गया। तो उसने क्या कोई आपकी रहनुमाई नहीं की? आपके कोई दादरसी नहीं की? दादरसी उन्होंने ये किया कि बाहर खड़े के वो मेरे वालिद साहब को गाली गलौज करके गए, मेरी फैमिली को टॉर्चर करके गए हैं। यानी कि 15 पे कॉल भी आपने की है, गाली गलौज भी आपको किया तलाशी गया। भी मेरे घर की ली गई है। वाह वाह वाह, नाजरीन सुन सकते हैं, आईजी पंजाब साहब सुन सकते हैं, इस फैमिली की आवाज़ आप सुन सकते हैं। जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, आप इस फैमिली की डिटेल सुन सकती हैं, इनकी दास्तान सुन सकते हैं। आपने इंसाफ देंगे तो इनको कौन इंसाफ देगा? अगर आप अदल नहीं करेंगे तो कौन अदल करेगा इस मुल्क के अंदर? ये वो मुतासरा फैमिली है, यकीन माने जब से मैं आया हूँ, इनकी जब से मैंने कहानी सुनी है, स्टोरी सुनी है कि इनके मकान पर जो इन्होंने जिनको गिरवी दिया था वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, और डीलर के साथ मिलके कोई उन्होंने 2 नंबर अस्टाम भी बनाए हैं। उन अस्टामों की भी मैं चाहता हूं कि वेरिफिकेशन की जाए, और जो भी इनके मामलात हैं, इनकी जो मामला है उस पर ख़ास तवज्जो किया जाए। तो मेरी बहन, आप क्या कहना चाहती हैं हुकूमत वक्त से? रोए ना भाई जिनके पास पैसे होते हैं ना वही सब कुछ कर सकते हैं। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। कैमरे पे बताएं, कैमरे में। हाय हाय, अल्लाह 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 आपको सब्र अता फरमाए। ऐसी बहनों पे सर पे हाथ रखना चाहिए। मैंने जब ये वकूआ हुआ है उस दिन पुलिस को जब बुलाया, वो तो जो आके बोल के सो चले गए। अगले दिन मैं चौकी गई हूँ, अच्छा मैंने जाके सॉरी थाना फैक्ट्री वहाँ पे जाके मैं दरख्वास्त दे के आई हूँ, अच्छा और आज पीर की दिन भी गुजर चुका है। अभी मैं चौकी गई हूँ, वहाँ से मुझे पता चला आपकी दरख्वास्त अभी तक हमारे पास पहुँची ही नहीं है। पहुंची नहीं है, ठीक है। अब थाना फैक्ट्री एरिया से यहाँ तक वाल्टन से पंजाब सोसाइटी में आप देखें 10 मिनट का रास्ता है, सही है। वहाँ से अभी तक दरख्वास्त ही नहीं पहुँची। आज दूसरा दिन हो चुका है, हफ्ते का दिन इतवार का, और आज पीर का दिन पूरा गुजर चुका है, और अभी तक दरख्वास्त वहाँ पे नहीं पहुँची। तफ्तीशी साहब जो है, जो दिलशाद साहब, उनके पास मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे ये कहा है, मैंने उनको बोला कि आप, उन्होंने के साथ टाइम था, उन्होंने बुलवाया था, जब वहाँ पे पहुँचे हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि आप अगर इस तरीके से नहीं करते मैं कोर्ट से ऑर्डर ले आऊँगी, लिहाजा तब तो आप दरख्वास्त कर देंगे। मेरी फैमिली है, मेरे घर वाले वहाँ पे अकेले होते, जान का भी खतरा हो सकता है। उन्होंने मुझे कहा कोर्ट से ऑर्डर लें, कुछ भी कर लें। उन्होंने कमेंट्स तो मेरे लेने हैं ना, पुलिस वालों को लेने हैं, आगे कमेंट्स तो मैंने पास करने, वो मैं आपके हक में कर दूँ, मैं उनके हक में कर दूँ। क्या बात है। पुलिस वालों का रद्द अमल है। सुन सकते हैं नाजरीन, सुन सकते हैं, यानी कि ये पुलिस वालों का जो है ना ये तरीका है।
तो अच्छा पुलिस पुलिस वाले बिल्कुल भी कितने लोग हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले एक तो मुझे है इस बात पे है कि मैंने अभी एप्लीकेशन दी, अभी तक उसके ऊपर जितने भी मैंने एप्लीकेशन दिए कोई रद्द अमल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं किसी बड़े अफसर को कॉल करके इनको कॉल करवा सकूं, कोई मामला हाईलाइट करवा सकूं। उनकी कॉल्स आती है, वो मामला हाईलाइट करवा देते हैं, मैं बात मेरी वहीं पे रुक जाती है, कोई बात नहीं सुनता, कोई भी सीनियर अफसर जो है वो बात नहीं सुनता। हाय हाय हाय, नाजरीन आप सुन सकते हैं ये पाकिस्तान का पुलिस वाले वकूआ तो उल्टा धमकियां लगाते हैं, वो समझते हैं कि शायद सारी औरतें गलत ही होती हैं। मुझे लगता है उनके घर की भी शायद औरतें ऐसी होंगी, इसलिए उनको सब गलत लगती है। अगर उनके घर की औरतें साफ, उनको नजर आए कि सारी औरतें गलत नहीं होती, कोई एक ईमानदारी से पुलिस वाला तहकीक तो करके देखे कि कौन गलत है कौन सही है। पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी से बात की, उल्टा वो क्या कहता है कि ये लड़कियां गलत, उसने क्या गलत देखा हमें जो उसने गलत बोला है? उसको क्या हक पहुंचता था कि वो मेरे घर आके मेरे ही बुलाने पे मेरे घर वालों के ऊपर ब्लेम लगाए और इनको ही बुरा भला बोल के जाए। नाजरीन आप सुन सकते हैं ये मुल्क पाकिस्तान के ये हालात हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसे ही होता है, जो गरीब होता है उसको इंसाफ बहुत मुश्किल मिलता है। और अगर अल्लाह मेरे ताला की मोहल्ले ज़ात में ही दिलवाए तो अल्लाह ताला की ज़ात दिलवा सकती है जी। मेरे मोहल्ले में से अगर कोई साथ चलता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि उनकी औरतों का पुलिस स्टेशन में नाम दे देते हैं अच्छा, वाह कि कोई क्या साथ ना इनके चल सके। वाह क्या बात है, क्या बात है। नाजरीन आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे IG पंजाब तक, हमारे DPO तक और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब तक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक ये वीडियो पहुंचाई जाए और इस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। इन्हीं जुमलों के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।